बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अरसा कबल फ़्रांस के सदर ने सरकारी सतह पर सरकारी इमारतों पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए खाके शय किए, और ये सरकारी सतह पर किया। होना तो ये चाहिए था कि 57 इस्लामी मुल्क इकट्ठे होकर फ़्रांस का नाटका बंद कर देते और उसको इस बात का सबक सिखा देते कि किस तरीके से उस बेगैरत मुल्क ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन नहीं, कोई भी मुल्क जो है इसके लिए आगे ना बढ़ा सिवाय तुर्की के। और तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने जब ये ऐलान किया कि हम फ़्रांस की तमाम अशिया का बाइकाट करते हैं, तो फिर ना सिर्फ उसने ऐलान किया बल्कि तुर्की में बाकायदा तौर पर उसकी कोई भी मसनूआत नहीं गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर चाहिए था कि जो रियासत मदीना के दावेदार हैं और जो कहते हैं कि हमने रियासत मदीना बनाना है, इनको भी लब्बैक कहना चाहिए था। लेकिन हुकूमती सतह पर इस पर कोई भी काम ना हुआ। लेकिन पाकिस्तान की गयूर अवाम ने लब्बैक कहते हुए उसकी तमाम जो है अशिया का बाइकाट किया। जब देखा गया कि नुकसान हो रहा है फ़्रांस का, तो फ़्रांस ने फिर ये किया कि पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के ईमान को ख़रीदने की कोशिश की। और किसके ज़रिए से की? लिबरल, सेकुलर और वो लोग जो पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि जिससे फहाशी का अंसर जो है वो नुमायाँ होता है। जीतो पाकिस्तान को देख लो, सुबह के मॉर्निंग शो को देख लो, और इन तमाम के ज़रिए से फिर फ़्रांस वालों ने ये किया कि किसी तरीके से मुसलमानों के ईमान को ख़रीदा जाए, और उसके लिए फ़हद मुस्तफ़ा जैसे फ़र्द को जो है वो हायर करते हैं। ये वही फ़हद मुस्तफ़ा है जो जीतो पाकिस्तान में ये बहुत से इनामात लोगों को देकर उनके जो है ना उनकी गैरतों का भी बाजू का जनाजा निकाल देता है। यही फ़हद मुस्तफ़ा, वो लियो कंपनी जो कि ब्रांड है फ़्रांस का, आप नेट पर भी जाकर इसका देख सकते हैं तो आपको पता चले कि ये किसकी कंपनी है। तो मुसलमानों ने जब इसका बाइकाट किया, इसकी अशिया ना ख़रीदी, तो फ़हद मुस्तफ़ा को वो ऐड आप बार बार देख रहे होंगे टीवी पर कि जिसमें दिखा रहे होते हैं कि मुझे भी करोड़ चाहिए, मुझे भी इतना इनाम चाहिए। तो वो कहते हैं कि लियो कंपनी की अशिया को लो, स्क्रैच करो और इनाम ढेरों ख़रीदो। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, और फ़हद मुस्तफ़ा तक भी, कि अल्लाह करे ये पैगाम उस तक भी पहुँचे और उसे भी पता चले। याद रखिएगा, हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, हम शफात के रसूलुल्लाह से हक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के उम्मीदवार हैं, और इंशाअल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे, और एक दिन हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज़ूर पेश होना है। तो फ़हद मुस्तफ़ा साहब, मुझे बताओ, जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो, शर्मे नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुझे बताओ क्या तुमने मरना नहीं है? कितने में आपने अपने ईमान का सौदा किया है? सबसे कीमती चीज़ ईमान है, और ईमान से बढ़कर कीमती चीज़ ना कोठी है, ना बंगला है, ना गाड़ियाँ हैं, ना मालो दौलत है। सबसे कीमती चीज़ इंसान की ईमान है, और ईमान की कोई कीमत नहीं है। और आप ज़रा देखें कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने इस ईमान की किस तरीके से हिफाजत करते हैं। हज़रत मसअब बिन उमैर ज़माने जहलियत में 400 दिरहम का सूट पहना करते थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल करते हैं, माँ ने सब कुछ छीन लिया, कोई लिबास जिस्म पर नहीं है, सिर्फ ये है कि अपनी शर्मगाह को छुपा सकते हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं और इस्लाम कबूल किया हुआ है, लेकिन माँ के बात को नहीं मानी। और यहाँ तक कि जब आप ग़ज़वा उहद में शहीद होते हैं, मेरे आका उसे देख कर रो पड़े। कहा यही मसअब बिन उमैर है जो ज़माने जहलियत में 400 दिरहम का सूट पहना करता था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया।
حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا تو ماں نے کہا بیٹا مت جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے مذہب کو جس پر ہو اسی پر رہو، نہیں تو میں مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور 1 دن 2 دن 3 دن تو حضرت سعد نے کیا کہا تھا؟ حضرت سعد نے کہا تھا ماں تجھ جیسی 100 بھی مائیں اللہ مجھے عطا کرے، وہ بھی دین پر قربان کر دوں، میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فہد مصطفیٰ صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا آپ نے قیمت لگا دی اپنے ایمان کی۔ آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے حضور آپ نے پیش نہیں ہونا، کیا رسول اللہ کو رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اور میں یہ دکانداروں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی اشیاء کو رکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ اشیاء نہیں رکھو گے کہ آپ کی دکانداری نہیں چلے گی، کہ آپ کا کام نہیں چلے گا، کہ آپ کو روزی نہیں ملے گی؟ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یاد رکھنا، آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، تمام لبرل قسم کے لوگوں سے، تمام سیکولر قسم کے لوگوں سے، تمام ان لوگوں سے جو ان کے حق میں گانے گاتے رہتے ہیں، جو ان کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بات کسی اور حوالے سے نہیں ہے، صرف اور صرف دیکھیں آج ہمارے دل زخمی ہے کہ جو انہوں نے گستاخی کی ہے۔ مجھے آپ اتنا بتا دیں، آپ اپنے گھر کے کسی بھی گستاخ کے کسی بھی فرد کو اپنے گھر میں آنے دیں گے یا ان کی اشیاء کو اپنے گھر میں آنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم اس کے حساب سے مزہ چکھائے کہ جو انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن نہیں، اپنی سطح پر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دشمن کی اشیاء کو اپنے ملک میں نہ رہنے دیں، یہاں پر آپ استعمال نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور ہم نے فہد مصطفیٰ صاحب یاد رکھنا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ میں تمام لوگوں کو اور یہ جتنے بھی لبرل ہے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی مال و دولت کو، آپ کے کروڑوں کی آفر کو، آپ کی تمام قسم کی آسائشوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس بات کو جتنا ہو سکے آگے تک پہنچاؤ تاکہ مقتدر حلقوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف اٹھائیں اور وفاداری کریں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔